Kapsat. Kastoy. I-open mo DJ data file. Then lang. Medyo blurry. Okay. Kasi Kapsat, diba di mo ma-edit? Ayan, makita mo na Kastoy. Sa bulam lang, pagkastoy. Na nagkastan, mabalin mo i-edit sunan. Pabebe. Kung naman initial. Initial. Pag-back pabebe. O. Diba? I-click mo. Diba nakakasta madi sa pulen na pagkasta telephone number space mo lang madi sa pulen na available na diba madi natum lang kasi space mo lang auto ayun telephone number good luck Kapsat.